Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheila Putri Rahmadillah. Di sini saya akan menjawab beberapa soal reading comparison untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Lab Bahasa Inggris Bisnis 1. Dan langsung saja. Passage 1, question 1 and 2. Number 1. Which of the following best describe the topic of the passage? The answer is B. The Federal Gold Depositor. And number 2. Which of the following will be the best title for this passage? The answer is C. Where the US keep its gold. Nah, untuk soal yang pertama, kenapa isinya bisa B? Karena di sini tuh ditanyakannya yaitu tentang main idea, yaitu which of the following best describe the topic of the passage. Nah, maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah B, the Federal Gold Depositor. Dan untuk nomor 2, ini tipenya sama ya, menanyakan tentang main idea. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang C, where the US keep its gold. Passage 2, question 3 and 4. Number 3, which of the following best states of the subject of this passage? The answer is B, identifying mineral by means of a scratch test. And number 4, the main idea of this passage is that the answer is A. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other mineral. Untuk penjelasannya yaitu nomor 3 tuh di sini soalnya which of the following best states of the subject of this page. Nah, ini tuh tipe soalnya menanyakan tentang how to identify the question atau mempertanyakan mengenai main idea. Dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi B, yaitu identify mineral by means of a stress test. Dan nomor 4, kenapa isinya bisa A? Karena ini tuh soalnya adalah the main idea of this page is that. Jadi ini tuh pertanyaannya tuh langsung gitu. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang opsi A. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on the other mineral. Passage 3, question 5 and 6. Number 5, the passage man discuss. The answer is D, hurricanes in one part of the world. And number 6, the best title for this passage will be, the answer is B, Storm of the Northern Atlantic. And last, passage 4, question 7 until 9. Number 7, which of the following best describe the main idea of the passage? The answer is C, the popularity of the Longfellow poems result from his stress on the value of people. Number 8, the best title of the passage is, the answer is A, Longfellow Popular Pearl. And last question, number 9, the subject of that for
paragraph the answer is C. The popular appeal of the courtship of Miles Tennis. Oke, kenapa jawabannya bisa C? Itu di sini pertanyaannya yaitu which of the following best describe the main idea of the passage. Ini tuh sama seperti sebelumnya, yaitu menanyakan main idea. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang C. The popularity of Longfellow poems result from his stress on the value of the people. Dan yang nomor 8, kenapa bisa E? Karena itu adalah jawaban yang paling tepat. Dari soal, the best title of the passage is Longfellow is popular appeal. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu soalnya adalah the subject of the fourth paragraph is, maka jawaban yang paling tepatnya adalah the popular appeal of the courtship of Miles Tennis. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.